Mayong buntag ug welcome sa atong ikatulo nga episode sa Kalangana Talkback ay Samdana Podcast. Ako day si Mars, ang inyong moderator. Ug karong buntaga aduna kitay mga kauban nga sa atong mga nagkalain-lain nga komunidad. Ato ipaila-ila, magsugod ta. Maayong buntag, ma'am. Ako di ay si Mary Ann Ligaspi. Member sa Panikahapo Saka from Lambago, Cagayan de Oro. May buntag, ma'am. Ako di si Maribik Maakom, usa ka representative sa Barangay ng Kaon sa Women's Kabahin, then sakop sa Dulangan. May buntag sa tanan, may buntag, ma'am. Ako si Karen Poasan, usa ka Duyog or Dulangan Youth Organization member, president ko sa Duyog, no. Usa pud ko kabasbasunon sulod sa among ancestral domain. May buntag sa tanan. Ako day si Jebby Mambayla, IP Youth President sa Panlablaba, Awang Opol. Okay, daghan salamat. So sa atong upat ka adlaw no nga pagpanag-uban dinhi sa El Salvador, naghisgot ta kabahin sa JEDC o Gender Equality, Disability and Social Inclusion nga ato pong gi-align sa inyong tradisyon o kultura. So ang akong pangutana sa inyo, sa atong upat ka adlaw nga pagpanag-uban dinhi, unsa ka importante sa youth kini nga hisgotanan sa matag komunidad ninyo? Kaning nga isgotan na is grabe ka important sa isip batan-on o dira sa mga komunidad kay labi na karon na murag pro na kayo ang labi na sa gender kay or dira sa LGBTQ kay pro na kayo me as a part of LGBTQ na ginabuli na lang dili lang sa dagko sa kauban ng mga batanon og sa mga bata kay like inang gidladay ra bitaw nila kanang saway nga uy bayot si kuya bayot or nya na murag kanang kailangan sila og nanamaslay knowledge pero kailangan pa nato i-improve gamay nga kana imong ginabuhat is mali siya, like nakasakit ka sa gibati sa usa ka tawo and then kibali murag napoy role ang ginikanan nga magpasabot or magdisiplin sa iyang bata nga bawal ni siya nga ginahimo. So maora na siya and isip sad batan-on like kung napresa ko nga kanang na ako'y makitaan or ginakuha na gisaway bitawon sa ka LGBTQ senior citizen or PWD like akong ginaistoryan ang bata dili na ako ginakasabaan pero ako siyang ginaistoryan nga kanay mong gibuhat or kanay mong istorya is nakasakit na siya sa gibati sa katao and ako siyang ginaan dito sa muan na mag-sorry kay murag naka-offend siya. So maora to. Sige, salamat kaayo Jeb no. So sa atong mga hisgutanan karon nga makarelate man pud ta dili ilang dinhi sa inyong komunidad no as a whole pud sa Philippines no. So maayo kaayo ang gibuhat ni Jebby nga instead nga iyang i-discriminate pud nga bata, iyang sawayon ang bata, iyang kasab-an ang bata pero iyang giedukar ang bata sa insakto. Sakto pud kayo ang point ni Jebby no nga ang pagdisiplina pud sa ginikanan. So dili lang pud ta diretso nga mukasaba sa bata kundi nga mag-educate sa bata in a proper way, in a proper manner. So salamat kaayo Jeb. So naamoy mga ikadugang. Ako po ikadugang no sa hisgotan ng JEDC especially sa in relation sa kultura sa Higaonon. Tungod kay sensitibo magud ang kultura especially sa Higaonon kay mao lagi sa unang panahon ko atong balikan siya so wala pa ni nang gawas ning mga nasa to ang sector sa third spectrum sa gender nga gitawag karon sa kabaguhan. Sa una babae ug lalaki ra gyud ang makit-an sa komunidad ug mora po na silang sa kahibalo po sa mga katigulangan sa una kana lang gyud babae ug lalaki ra gyud ang na-member sa community. So pagligid sa mga kapanahonan naay nanungha nga karon ang mga igsoon nato LGBTQIA unsa ilang identification or pronoun silang kaugalingon nga ang kultura pod tungod kay di man gid ato mapugngan ang kabaguhan nga mo angkla siya dito sa kabaguhan makisabay ta apan dili na to siya do na gyapon ang pagka-sensitive sa kultura nga ipabilin mo lagi to nga kinahanglan respeto pero apan kinahanglan po nato i-recognize ang katungod especially sa ato ang mga LGBTQIA tungod kay usara man ta ka komunidad o na usara pamilya ra man ta ingon ana. Tapos dapat sa kabaguhan manggod isabay nato ang atohang pagka open-minded tungod kay maulagi ang atohang mga kagustuhan ug mga paningkamot is dili man para sa tong kaugalingon. Kung isip mga higaonon ang mga youth pod
ganit kung ikumpara kung atong ihisgutan ang mga contribution no dagko kay contribution nato ang mga kaigsunan ng mga nasa LGBTQ tungod kay grabe kay sila mulihok, grasig kay sila inana pero kinahanglan lang lagi nga balikan nato dito sa community tungod kay dili pa kay nga naka-open ang ilang una sa hisgutan ng gender inequality unya. Kana siya ang kinahanglan nato karon nga hagit sa mga kabatanunan nga especially ang mga leaders sa mga advocates no aning JEDC tungod kay kana unsa nato pagpasabot dito sa kultura nga makaangklas siya nga dili pod kana bitong malapasan ang atong kultura ug tradisyon sa komunidad. Okay. Sige, salamat kaayo Ate Car. So atong nakuha ang sa iyong hisgutanan ni Ate Car is unang pagpreserba sa kultura, which is dawat nila ang LGBT, ang atuan lang gid siyang hinahinay nga pag-recognize. Ikaduha, ang respeto dili lang kay LGBT, PWD, senior siya pero as a tao, na dito ang pagrespeto og ang pagka-open-mindedness nato no nga atong idangop ang kabaguhan kay syempre kinahanglan pud nga sa hinay-hinay nga makadawat pud ta kung unsa ang kabaguhan mangganing sa atong kapasalamat Ate Car. Naapa mo ay maikadugang? Sa ako lang po ang akong gikadugang kabahin aning JEDC gikinahanglan gid siya iparuiko or ipaluag tungod kay usa niya naton hibawan tungod sa JEDC na mga balaod kabahin sa women's kung unsang ilang mga katungod so gikinahanglan gid nato kini nga ipaluag ug bahin pud sa atong tradisyon gikinahanglan gid pud nato nga kung mahimo ang uban atong ibalik. Kay usa ba nga nakaguba sa atong mga tradisyon, kultura, usa gid kana ang relihiyon nga gisulod sa atong teritoryo. Then usa-usab ang kabag-uhan daghan tungod sa atong nagkabag-o-bag-o nga teknolohiya. Mo sa pagkakaroon nakita nato nga murag high-tech na ang panahon. Mo kana lang og daghang salamat. Salamat Ate Marivic. So si Ate Marivic focus gid hapon siya sa pagpreserba sa kultura, balaod para sa mga kababainhan og ang pag-angkop gihapon labi na karon nga na standardize na ang panahon na anay mga technology nga nanulod pud sa komunidad. So makita gid gihapon nato nga naa gyud gihapon sa iyahang kinahanglan gyud i-preserbar ang kultura. Daghang salamat Ate. Nakay kadugang. Okay. Isip usa ka higaon women's organization member. So kanang as an IP woman, ang akong ikadugang ma'am is kanang damang gyud changes no kay sa una ang babae nara sa balay tapos karon nagka-evolve ang panahon ang unsa day kaya pud sa lalaki kaya pud sa babae o naman tay nagkalain-lain sa atong mga physical pero kanang ang mga babae karon empowered na o kaya na gyud sa babae ug unsay kuan kaya pud sa lalaki and then kanang dapat pod equal tanan atong paglantaw o ato nang idungag diha pod sa kuan kanang sa mga PWDs o then about pod sa social inclusion. So dapat equal tanan equal og unsay mga opportunities sa rights na lang ma'am equality. So daghang salamat. So as a conclusion sa atong nahisgutan karong buntaga, nagpatigbabaw gyud ang pagpreserba sa kultura, ang gender equality, disability and social inclusion nga dili lang sa normal nga tao nato ipadangat kundi pati sa PWD, katigulangan, kababainhan, apilang kalalakinan ug ang LGBTQ+. So, ang atong hisgutanan sa JEDC, hinaot pa nga kani sila nga gikan sa mga tagsa-tagsa nila nga mga community is ma-re-echo nila didto para ang ilang knowledge is ma-share pud nila sa laing tao. So sab, ako si Mars, ang inyong moderator, og thank you sa pagpaminaw sa atong Kalangana Talkback Samdana Podcast.